Ito na yung guys, yung bago guys na mga rocker arm. Dumating na. Tsaka itong cup guys. Bago talaga guys, oh. Bago talaga. Isan muna natin guys yung shafting. Bumugnog mo. Ang kasunod dito guys, intake guys. So intake. Yan guys, nakabit na natin yan guys. Ito na yung nakabit na natin to. Background niya. Ito na butas guys, sa wheel ito. Ito yan sa front. At saka itong dalawang na butas guys. Sa rear ito. Sa wheel ito guys, passes. Dito yan sa rear. Tandaan nyo ito guys. Ito, tandaan nyo talaga ito. Yan guys, linisan muna natin guys. Para walang sabi talaga yung trabaho natin guys. Kasi yung mga kinain andyan, nililisan muna bago natin ikabit. Ang kasamahan ko guys, so sakit ha? Okay na guys, nakabit na natin yung cup guys. Ikinabit na namin yung rocker arm guys. Guys, hinigtan na guys. Okay na guys, nakabit na namin guys. Ikli na. Ikli na. Para na ito mga subscriber. Hello guys. Mga batang Banawi yun ako, nakatawagan nito. Manila. Yati ka lang kung aluminum, pundido ba ini? Oh. Sa tambuang. Pundido yan siya na kuhan. Di. Okay na guys. Okay guys, guwapo okay yung mekaniko guys, no? Nawaligo guys. Lapit na matapos guys. Oh. Inin kuan ba, inin radiator pan ba, pagka butangan ulit, ito yung butang na panakto no para mugahay una ini. Ay. Radiator pan. Diyan, be. Dapat ito silicone oil ba? Yan guys, tinanggal namin. Before kayo magtanggal guys, i-timing na muna niyo guys. I-tap muna niyo sa uno. Pero niyo tanggalin yung belt. Pakita ko sa inyo guys kung saan yung timing. Ito yung timing niya guys. So ito. Ito, yan. At saka dito guys. Ito yan guys. So. Kita nyo guys. At saka yan. Guys, so, kita nyo yung timing guys, yan. Okay na guys, nakabit na natin guys. Itadlo na guys. Yan guys, ang timing oh. Yan, unisa sa crankshaft guys, yan. Yan ano. Yung tinuro guys, yung isa na balance yan. Yan guys, naka timing talaga yan guys. Okay na, nilogi. Sige, kilo lagi. Oo, sige. Up. Ito. Camshaft niya. Camshaft. Ano? Sumpang guys. Sumpang. Ano? Ano guys, nakabit na lahat guys. Tapos yung maliit na belt. Okay, tuyo. Okay. Itap balik, ibalik. Okay. Itap balik, itap balik. Sobra. Itap gani. That's screw. Screw guys.
Start screw pa. Sunap na tayo guys. Dosi. Ready na guys. Guys. Okay. Final talaga. No, bagus. Yan talaga guys, swabe. Okay. Stop. Ito ba? Okay na. Okay na. Mau sabay? Aha. Sa. Ayan. Okay na guys. Stop. Pagamay. Stop. Ayan na, bago sa inyo, ayan na. Sumusabay. Tutap yung gamit natin guys. Para mabilis na guys. Tutap. Katapos natin i-tune up guys, papaanda rin natin kung okay ba yung trabaho natin guys. Manood lang kayo guys hanggang dulo guys para may matutunan kayo. Okay.